بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے، یہ آیت ہے، کچھ مسلمان اس کو آیت تسلیم نہیں کرتے مگر آیت ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، 7 آیتوں والی۔ بسم اللہ کو علیحدہ کر کے کوئی مجھے 7 آیتیں پوری کر کے دکھائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو ہر سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس بسم اللہ میں علی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس بسم اللہ کے جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے علیہا 19 جہنم کے 19 داروغے ہیں، جہنم کے 19 داروغے ہیں۔ اور آپ پنجتن پاک کے جو حروف ہیں ان کی گنتی کریں، دیکھیں گے کہ وہ بھی حروف 19 ہیں، جیسے کہ محمد کے 4، علی کے 3، 4 اور 3 7، فاطمہ کے 5، 7 اور 5 12، حسن کے 3، 12 اور 3 15، حسین کے 4، 15 اور 4 19۔ پنجتن پاک کے حروف 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19، جہنم کے داروغے 19۔ یہ جہنم کے داروغے اللہ نے 19 کیوں مقرر کیے؟ داروغے کی معنی ہے کہ جو لوگوں کو جہنم میں بھیجیں گے نا، وہ جو مقرر فرشتے ہیں جہنم پہ وہ 19 ہیں۔ بھائی 19 میں بھی اللہ کا راز ہے، اللہ کے پاس فرشتوں کی کال تو نہیں۔ مولا علی مشکل کشا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں آسمانوں پہ لا تعداد فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے پاس لا تعداد فرشتے ہیں تو پھر جہنم کے 20 پورے کیوں نہ کیے، 19 کیوں کیے؟ 19 اس لیے کہ پنجتن پاک کے حروف بھی 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19، جہنم کے داروغے بھی 19۔ جہنم میں وہی جائے گا جو بسم اللہ کا یا اہل بیت کے ایک بھی حرف کا منکر ہوگا، یا بسم اللہ کے ایک حرف کا انکار کرے یا اہل بیت کے ایک حرف کا انکار کرے، وہ جائے گا جہنم میں۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب اگلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بندہ تھا، اس کے پاس دنیا کا کوئی بھی عمل نہیں تھا، اپنی عادت کے مطابق بس اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر کام میں، کوئی بھی کام ہو، غمی ہو خوشی ہو، ہر کام میں بسم اللہ ہی کہتا تھا، اس کے پاس کوئی بھی عمل تھا نہیں تھا۔ اور اللہ نے کہا فرشتوں کو اس کو جہنم میں بھیجو۔ اب فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اپنی عادت کے مطابق اس نے کہا بسم اللہ۔ جب بسم اللہ کا جہنم 500 میل تک، یہ حدیث رسول ہے، جہنم 500 میل تک دور بھاگ گئی۔ اب زبان سے بسم اللہ پڑھتا تھا مگر پڑھتا ہر وقت تھا، خوشی میں بھی پڑھتا تھا، غمی میں بھی پڑھتا تھا۔ اب جس کی زبان بسم اللہ پڑھتی تھی، کیونکہ بسم اللہ میں علی ہے، بسم اللہ میں پنجتن پاک ہے، جس کی زبان بسم اللہ پڑھتی تھی اس سے تو دوزخ بھاگ رہی ہے، اور جس کا قلب علی علی کرے۔ میرے مرشد سخی لال شہباز قلندر نے کیا خوب فرمایا ہے، پیش عاشق ہفت دوزخ زود آئے در گریز۔ اگر عاشق کے سامنے 7 دوزخیں بھی آ جائیں وہ بھاگ جائیں گی، وہ بجھ جائے گی۔ اب دیکھیں کہ جس نے بھی شریعت کو پکڑا ہے اس نے مقصد جنت کو بنایا ہے، اور جس نے علی کو پکڑا ہے اس نے مقصد علی کو بنایا ہے۔ جو کسی سے پوچھیں کہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو، وہ کہے گا ثواب ملے گا، گناہ مٹ جائیں گے۔ بھائی اگر ثواب ملا تو کیا ہوا، جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ مطلب ان کی عبادت کا جو آخری نتیجہ ہے، مقصد ہے، وہ ہے جنت۔ کسی روزہ دار سے پوچھو وہی یہ بات کرے گا، گناہ سے بچ جائیں گے، ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گے۔ کسی حاجی سے پوچھو اس کا بھی مقصد جنت ہے۔ جتنے بھی شریعت والے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ جنت ہے۔ اب کسی بھی مولا علی کے عاشق سے پوچھو آپ کا مقصد کیا ہے، خدا کی قسم وہ آپ کو یہی کہے گا میں جہنم کے خوف سے علی علی نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف سے مولا سے عشق نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف سے علی سے محبت نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف سے علی کا ذکر نہیں کرتا، میں جنت کی لالچ میں علی علی نہیں کرتا، میں جنت کی لالچ میں مولا کا ذکر نہیں کرتا، میں جنت کی لالچ میں مولا سے عشق نہیں کرتا۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مولا قابل عبادت ہے، مولا قابل ذکر ہے، مولا قابل محبت ہے۔ اب جو جنت کی لالچ میں، حوروں کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو مولا کے عاشق ہیں وہ نہ جنت کی لالچ میں مولا سے محبت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے،
क्यों, एक सवाल है, अगर अल्लाह जहन्नम और जन्नत को नबी बनाता, क्या मौला अली मोहब्बत के काबिल नहीं था? क्या मौला अली तारीफ़ के काबिल नहीं था? क्या मौला अली इश्क के काबिल नहीं था? क्या मौला अली सना के काबिल नहीं था? क्या मौला अली ज़िक्र के काबिल नहीं था? फिर भी था। अगर अल्लाह जन्नत और जहन्नम को नबी बनाता, फिर भी जो आशिक थे मौला का जिक्र करते रहते। अब जो शरीयत वाले हैं उनका मकसद है कि हमें जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगे, वहाँ हमें शाद मिलेगी, शराब मिलेगा, दूध मिलेगा, ये मिलेगा, मालाता मिलेगी। जो मौला के आशिक है ना, वो कहते हैं कि हमें अली मिले, अली मिले, इस दुनिया में भी अली, उस दुनिया में भी अली। फिर जहाँ मौला चाहेगा वहीं रखेगा। हमें क्यों जहन्नम का खौफ क्यों करें और जन्नत की लालच क्यों करें? अली का किसी भी आशिक को न जहन्नम का खौफ है न जन्नत की लालच है। जिसका कल्ब अली अली करता है हर वक्त, और जो हर वक्त उठते बैठते मौला का जिक्र करता है, वो जहन्नम में हरगिज़ नहीं जाएगा। इसके एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, बेशुमार दलाइल हैं कि मौला का मोहब्ब, मौला का आशिक कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता, क्योंकि वह जहन्नम के खौफ से तो मौला का जिक्र करता नहीं, जन्नत की लालच में तो मौला का जिक्र करता नहीं। फिर क्या अली उसको छोड़ेगा? इस जगह पर पहुंचाएगा, खुदा की कसम, जिस जगह अंबिया रहेंगे, उस जगह पे जाएगा जहां शोहदा रहेंगे। ये हकीकत है। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 2 वीडियो में तो मैं आपको बिस्मिल्लाह की जो, क्योंकि बिस्मिल्लाह की हकीकत तो बयान हो नहीं सकती, मामूली सी एक कतरे का भी करोड़वां हिस्सा मैंने बिस्मिल्लाह की जो मानी थी या तशरीह थी वो बयान की है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, कोई भी शख्स अगर कहे मैं बिस्मिल्लाह की हकीकत बयान कर रहा हूं, वो झूठा है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की हकीकत बयान नहीं हो सकती। मेरा मौला अली मुश्किल कुशा कहता है, अगर मैं अली 70 ऊँटों का वज़न बिस्मिल्लाह की तफसीर में लिखूं फिर भी काफ़ी कुछ रह जाएगा। ये है बिस्मिल्लाह। ये सारी कायनात, जितनी भी कायनात है, ये बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ता का जलवा है। ये सारा कुरान बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ता का जलवा है। अब बताओ कि बिस्मिल्लाह की हकीकत कहाँ तक है? कौन है जो बिस्मिल्लाह की हकीकत बयान करे? बिस्मिल्लाह की हकीकत या तो अल्लाह बयान करे, या तो रसूल बयान करे, या तो अली बयान करे, या तो औलाद अली बयान करे, और किसी को भी ताकत नहीं कि बिस्मिल्लाह की हकीकत बयान कर सके। आज मैं चंद बिस्मिल्लाह के कुछ करामाती अमल आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि बिस्मिल्लाह क्या है। आप देखें, मोबाइल फ़ोन है, ये आपकी आवाज़ को बड़ी दूर तक पहुँचाती है। ये कैसे पहुँचाती है? ये सिंगलर जो होता है ना टावर में, उसी के वसीले आपकी दूर तक ये आवाज़ पहुंचाती है। ये सिंगलर पहुंचाते हैं आपकी आवाज़ को। ऐसे ही ये जो हवा है, ये बिस्मिल्लाह को बड़ी दूर तक पहुंचाती है, बड़ी दूर तक। ये हवा की करामत नहीं, ये बिस्मिल्लाह की करामत है। मैं तजर्बाती तौर पर आपको एक अमल देता हूँ कि बिस्मिल्लाह 100 किलोमीटर तक जाकर अपना निशाना करती है, वहाँ पहुँचती है। 100 क्या, 1000, 1000 क्या, 10,000, 10,000 क्या, 20,000 किलोमीटर तक दूर जाके अपना निशाना करती है। तजर्बा के तौर पर मैं एक अमल फ़कत आपको बताऊंगा, जो 2000, 20,000 किलोमीटर तक आप मरीज़ का इलाज कर सकते हैं अपने घर बैठकर, इसी बिस्मिल्लाह से। किसी चिल्लाकशी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप इसको तजर्बा करें दर्द शकीका के लिए, जो आधे सिर का दर्द होता है। यह बड़ा ही ख़तरनाक दर्द होता है। ये डॉक्टरों के बस में भी नहीं आता है, क्योंकि 2-3 दिन चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर आ जाता है। और इतना ख़तरनाक दर्द है कि मरीज़ का जीना हराम कर देता है, नींद हराम कर देता है, खाना पीना हराम कर देता है। ये दर्द शकीका। आप अपने घर बैठ करके 20,000 किलोमीटर दूर तक दर्द शकीका वाले मरीज़ का बिस्मिल्लाह से इलाज कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपनी आंखें बंद करें और सुबह फजर के टाइम पे, फजर के बाद आप आंखें बंद करके फिर हवा में ऐसे अशद उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। तस्वर ये करें कि मैं मरीज़ के जो माथे पर यानी पेशानी पर लिख रहा हूँ, ये तस्वर करें। और आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि वो मरीज़ किस रुख रहता है, यानी आपको तरफ का पता होना चाहिए कि शमाल की जानिब है या
जुनूब की जानिब है, मगरब की जानिब है या मशरक़ की जानिब है, आपको तरफ का पता होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आँखें बंद करके तस्वर से उंगली अशद से हवा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और यह तस्वर करें कि मैं उस मरीज़ की पेशानी पर लिख रहा हूँ। 5 मिनट के बाद उसको फ़ोन करके पूछें, दर्द गायब फिर नहीं आएगा। ये आप आज़मा करके देखें। ये बिस्मिल्लाह का ज़बरदस्त और करामाती अमल है जो बग़ैर किसी चिल्ला कशी के काम करता है। और जो दूसरा बिस्मिल्लाह का करामाती अमल है वो ये है, नक्सीर फूटने का। ये जो नत्थू से खून आता है ना, किसी लोग को गर्मी की वजह से आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, आप नाक से शुरू होकर के ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू करें। वहाँ पेशानी के बालों तक लिखें, नाक से शुरू करें, पेशानी के बालों तक ऐसे बिस्मिल्लाह पूरी करें। 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, तीसरी बार जब आप पूरी करेंगे आप देखेंगे वो नक्सीर का जो खून है फ़ौरन बंद हो जाएगा। ये भी बिस्मिल्लाह का जो अमल है बग़ैर किसी चिल्लाकशी के काम करता है। और जो तीसरा अमल मैं आपको देना चाहता हूँ वो एक ज़बरदस्त अमल है। वो ये है कि 2 रकत नमाज क़ज़ाए हाजत, जो भी आपकी हाजत हो, मसलन कोई मरीज़ है जिसका इलाज कहीं से नहीं होता है, ला इलाज मर्ज़ है उसका, आप 2 रकत नमाज क़ज़ाए हाजात पढ़ें। फिर आप पहली रकत में फ़ातिहा के बाद, सूरह फ़ातिहा के बाद 5 बार सूरह अखलास पढ़ें। दूसरी रकत में भी सूरह फ़ातिहा के बाद 5 बार सूरह अखलास पढ़ें। उसके बाद सलाम के बाद आप नमाज़ ख़त्म करके बैठ जाएं। 2000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आगे जो आपके पानी रखा उस पानी पर दम करें। फिर 2 रकत इसी तरह और पढ़ें, यानी कि 6 नियतों में आपको 12000 बिस्मिल्लाह मुकम्मल करनी है। उस पानी पर दम करें, वो पानी मरीज़ को पिलाएं। ला इलाज मरीज़ आप देखें कि बिस्मिल्लाह की करामत से, बिस्मिल्लाह की ताकत से सेहतमंद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर पहले बार थोड़ा फ़ायदा हो या थोड़ी गुंजाइश रहे, दूसरे बार भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है पहली बार में मरीज़ सेहतियाब हो जाता है। ये आप किसी भी हाजत के लिए भी कर सकते हैं। मसलन रोज़गार के हवाले से आप परेशान हैं, बेरोज़गारी है, कर्ज़ा है, मुफलस हैं, इसी हवाले से भी आप ये कर सकते हैं। और नौकरी का मसला है, उसी हवाले से भी कर सकते हैं। रिश्ता की बंदिश है, कोई रिश्ता नहीं आता है, उसी हवाले से भी कर सकता है। बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। ये दुनिया की हर हाजत के लिए आपको ये जो नमाज क़ज़ाए हाजात है, बिस्मिल्लाह का तरीका ये काम देगा, इसको नोट करना। अब जो मैं आपको शफ़ा का अमल बताने लगा हूँ बिस्मिल्लाह का, वो ऐसा अमल है रोए ज़मीन में इससे बड़ा कोई अमल नहीं। याद रखना, इससे बड़ा इस रोए ज़मीन पे अमल ढूंढना, तलाश करना बेसूद है। कहीं भी आपको इससे बड़ा अमल नहीं मिलेगा। अगर ये एक ही अमल आप करके बैठ जाएं, आपका फैज़ जारी हो जाएगा। आप जा करके अपना लोगों को फैज़ पहुँचाएँ, है शफ़ा के लिए। मगर एक ज़बरदस्त अमल है, आप इसको करेंगे हैरान रह जाएंगे। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि बिस्मिल्लाह शाफ़ी, अली शाफ़ी, अली काफ़ी, अली माफ़ी, ये बताया था ना मैं आपको, 40 दिन का चिल्ला। अब जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ वो है बिस्मिल्लाह शाफ़ी, बिस्मिल्लाह काफ़ी, बिस्मिल्लाह माफ़ी। वो भी 40 दिन का चिल्ला था, ये भी 40 दिन का चिल्ला है। अच्छा, एक बात याद आ गई, जब मैंने वो अमल बताया था सांसों से मर्ज़ को खींचने वाला, कि 40 दिन का चिल्ला करके फिर आप किसी भी मर्ज़ को, किसी भी मरीज़ के दर्द या मर्ज़ को सांसों से खींच करके बाहर फेंक सकते हैं। 3 जगह से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि बाबा जी आपने बताया कि 40 दिन का चिल्ला करें और फिर ये जो आप किसी भी मरीज़ का जो मर्ज़ है सांसों से खींच सकते हैं। हम तो बग़ैर किसी चिल्ला कशी के इसको इस्तेमाल किया, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, शफ़ा मिल रही है। मैंने कहा अगर मौला अली मुश्किल कुशा की रज़ा आपके ऊपर है, बग़ैर चिल्ला कशी के अगर ये अमल काम कर रहा है, मुझे क्या एतराज़ है, इस्तेमाल करो बिस्मिल्लाह। ऐसा हो जाता है क्योंकि मैंने उस वीडियो में शायद ये बताया था, मैंने जितने भी अमल आपको दिए हैं उसमें 2 ही शर्त रखे हैं। किसी वीडियो में मैंने बताया कि मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए फ़ातिहा का हदिया पेश करें, और किस वीडियो में मैंने बताया कि उसको इजाज़त है मेरे इन अमलों की जो पाक ज़हरा के दुश्मनों पे, कातिलों पे लानत करेगा।
جب آپ نے پاک زارہ کے دشمنوں پہ لعنت کی ہے تو بی بی کی اپنے آپ کے اوپر رضا ہو گئی، آپ کو چلا کشی معاف ہو گئی، بغیر چلا کشی کے آپ کرنے بیٹھ گئے، بی بی کی رضا کی خاطر بغیر چلا کشی کے آپ کا فیض جاری ہو گیا، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم کو جو استادوں سے ملنا تھا وہ چلا کشی کا طریقہ تھا، اور ہم نے بھی چلا کشی کی تھی، اپنے شاگردوں سے کروائی۔ اسی طرح یہ بھی عمل 40 دن کا ہے، اور اس میں بھی یہی شرط ہے کہ جو پاک زارہ کے دشمنوں پہ لعنت کرے گا اس کو ہی، یہ جو عمل بتا رہا ہوں ان کو ہی اجازت ہے، باقی کس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر بی بی پاک کی آپ پر رضا ہو جاتی ہے، بغیر چلا کشی کے یہ عمل کام کرتے ہیں، میرا اس میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے مجھے استاد کیسر احمد بی اے نے ایک روح کی حاضرات دی تھی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ استاد نے کہا کہ 16 دن کا چلا کر کے پھر اس کو استعمال کرنا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کا میں تجربہ کر کے دیکھوں یہ کیسے چلے گی، کیسے ہوگا۔ میں تجربہ کے لیے وہ اس حاضرات کو کرنے بیٹھ گیا، وہ حاضرات آ گئی، روح آ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے استاد محترم کہا کہ آپ نے کہا کہ 16 دن کا چلا ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد یہ حاضرات چلے گی۔ میں تو چلا کشی کے بغیر تجربے کی خاطر بیٹھ گیا، حاضرات چل رہی ہے، مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ استاد نے کہا اگر اللہ کی آپ کے اوپر رضا ہے، بغیر چلا کشی کے چل رہی ہے، میرا کیا اعتراض ہے اس میں، اس کو چلاؤ۔ میں پھر چلاتا رہا اس کو۔ ایسا ہو جاتا ہے میرے دوست، ایسا ہو جاتا ہے اگر بغیر، کیونکہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس میں روحانیات ہوتی ہے، پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور کوئی مولا کا ذکر فکر کرتا رہتا ہے، اسی حوالے سے اندر میں روحانیات ہوتی ہے، تو کوئی چیز چلا کشی والی ہے وہ بھی بغیر چلا کشی کے کام کرتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلا کشی سے بھی کام نہیں کر پاتے۔ یہ انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے، رزق حلال ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، گالی کوچ کرنے والا نہ ہو، آنکھوں میں حیا شرم ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، ایسی صفتیں جس کے پاس ہوتی ہے نا، پھر وہ بغیر چلا کشی کے بھی اپنا کام کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب بندے کے پاس ایسی چیز ہو، اہل بیت سے محبت ہو، جھوٹ نہ بولے، رزق حلال ہو، اور آنکھوں میں حیا شرم ہونا چاہیے، تو پھر یہ عملیات تو کیا پر دنیا کے ہر کام میں بندہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں عمل بتا رہا تھا شفا کے حوالے سے کہ یہ جو عمل ہے یہ زبردست عمل ہے، روئے زمین پہ اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلے آپ عمل سنیں۔ بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ معافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر سنیں، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ معافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ عمل ہے، یہ آپ کو پڑھنا ہے 40 دن تک، عطارد کی ساعت میں شروع کرنا ہے، دن رات کی کوئی بھی شرط نہیں ہے، شروع عطارد کی ساعت میں کرنا ہے پہلے دن، پھر کوئی بھی ساعت دوسرے دن آئے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو 4377 بار اس کو پڑھنا ہے روزانہ، یہ اس کا چلہ کبیر ہے، اور چلہ جو صغیر ہے وہ ہے 737 بار آپ کو روزانہ پڑھنا ہے 40 دن تک، اور پھر آپ کو 7 بار روزانہ عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے ورد کرنا ہے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ اب آپ اس عمل کے عامل ہو گئے، اب استعمال کیسے کرنا ہے؟ مثلا کوئی درد والا مریض آیا ہے، کسی بھی جگہ اس کو درد ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو پڑھتے رہیں اور درد والی جگہ پر ایسے ہاتھ پھیرتے رہیں، 3 بار آپ عمل پڑھیں اور 3 بار تک ہی آپ اس کو ہاتھ پھیرتے رہیں درد والی جگہ پر۔ انشاءاللہ جب 3 بار آپ مکمل کریں گے، کتنا بھی پرانا درد کیوں نہ ہو، سالوں کا پرانا درد ہو، فوراً ختم ہو جائے گا، تجربہ کر کے دیکھیے۔ اور کوئی مریض آ جائے، لا علاج مریض، کسی بھی دوائی سے اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آپ کیا کریں، اب دائیں ہاتھ کی جو یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ پانی کے پیالے میں ایسے تھوڑی تر کر کے پھر آپ 3 بار اس عمل کو پڑھیں، وہ پانی اس کو دے دیں، 3 دن تک تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پانی پیے، انشاءاللہ فرق مل جائے گی، شفا مل جائے گی، کامل شفا مل جائے گی۔ اگر تھوڑی گنجائش رہے تو 1 دن کا ناغہ کر کے پھر 3 دن اور کریں، انشاءاللہ مکمل شفا ملے گی۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، یہ ایک زبردست عمل ہے۔ اگر ایک ہی عمل یہ آپ کے پاس آ گیا نا، پھر آپ اپنا کام چالو کریں گے اور اپنا فیض لوگوں کو دینا شروع کریں گے۔ یہ ایک زبردست عمل ہے، اس کو آپ ضرور پکڑیں،
क्योंकि जब आप के अंदर में, आपके दिल में, आपकी कलम में, आपकी ज़बान में अली है, तो बिस्मिल्लाह शाफ़ी क्या है? ये बिस्मिल्लाह से मुराद अली है। जैसे पहले मैंने बताया था अली शाफ़ी, अली काफ़ी, अली माफ़ी। अब इसमें क्या है? बिस्मिल्लाह शाफ़ी, बिस्मिल्लाह काफ़ी, बिस्मिल्लाह माफ़ी, 4 दफ़ा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हिल्लज़ी, फिर चौथी बार आती है। इस बिस्मिल्लाह का मतलब भी अली है, तो वहाँ अली शाफ़ी, अली काफ़ी, अली माफ़ी, वो भी अली है। तो ये भी अली है, वो भी अली है। सारा काम मौला अली करता है, उसका करम से और मौला अली के जो हुक्म से ही होता है। आप अली को मानने वाले हैं तो ज़रूर आप कामयाब हैं, आपके कामयाबी में कोई भी शक शुबहा नहीं है। और अब जो मैं आपको अमल देने लगा हूँ, ये अक्सर मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, शिकायतें भी आती हैं कि बीवी रूठ के चली गई है। ये हो जाता है किसी वजह से, क्योंकि घरेलू मसले से होते हैं, या कोई डांटता है या कोई ताना देता है, बीवी रूठ के चली जाती है। या कहीं कभी कभी बीवी से शोहर रूठ के चला जाता है, काफ़ी दिनों के बाद वो घर नहीं आता है। या बाप से बेटा नाराज़ होके चला गया है। इसी हवाले से ये अमल है, आपको क्या करना है कि तन्हाई में बैठ कर के अव्वल आखिर 11 बार दुरूद 2005 बार आपको पढ़ना है, मुकम्मल तस्वर के साथ कि ये जो मुझसे बेटा रूठ गया है, या मुझसे बीवी रूठ गई है, या बीवी ये तस्वर करे जो शोहर रूठ के चला गया है वो वापस आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा। 3 दिन का अमल है। पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस यही पढ़ना है 2005 बार, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद। 3 दिन का अमल है। अगर 3 दिन में काम ना हो फिर 3 दिन करें, अगर 3 दिन में काम ना हो फिर 3 दिन करें, इंशाल्लाह तीसरे चिल्ले में ज़रूर वो रूठी हुई बीवी वापस आ जाएगी, या रूठा हुआ बेटा वापस आ जाएगा। इसको ज़रूर करें। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये काफ़ी वक्त से जो फरमाइश होती रही है, मगर मैं खौफ से नहीं देता था कि ये फ़रिश्ता सिफत इंसान कहीं इसको नाजायज़ इस्तेमाल करके गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। मगर याद रखना कि नाजायज़ के लिए मेरी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जो भी करेगा ख़ता खाएगा। जिस काम के लिए मैं दे रहा हूँ उस काम के लिए इसको इस्तेमाल करें। ये अक्सर शिकायत होती है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं अपने मेरी बहनों के कि हम जो ससुराल के घर आए हैं, बेगाने हैं, हमारा कोई भी अजीज़ नहीं है, हमें डांटते हैं, ताने देते हैं, और मेरा जो शोहर है वो चला गया है अपनी नौकरी के या अपनी कारोबार के लिए, और वो 1 माह 2 माह के बाद आता है। अब जो मेरे ससुराल वाले हैं वो ताने देते हैं, डांटते हैं। फिर वो बेचारी क्या करती है, बहू कोने में बैठ कर के मुसला बिछा कर के नमाज भी पढ़ती है, रोती भी है। शोहर तो है नहीं, सारे घर वाले तो उसके अजीज़ तो नहीं है ना, वो डांटते हैं। इसलिए ये इस अमल की काफ़ी फरमाइश हुई है। इसको आप इस काम के लिए इस्तेमाल करें, जिसके साथ ये जुल्म हो रहा हो वो बहू ही अपने घर वालों के लिए ये अमल इस्तेमाल करें। करना क्या है? एक अत्तर गुलाब की शीशी उठा करके फज्र की नमाज के बाद या मगरब या ऐशा की नमाज के बाद 1000 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदो, या हयो, या कयूमो, या रहमानो, या रहीमो। ये सारा 1000 बार अत्तर पर दम करना है, एक ही बार दम करना है। फिर 2-3 कतरे अत्तर के कपड़ों पे लगाने हैं। जिसको भी इस अत्तर की खुशबू आएगी नफ़रत मोहब्बत में बदलती जाएगी। ये बिस्मिल्लाह का ज़िंदा मुजज़ा है। मगर याद रखना, जो भी इसको नाजायज़ इस्तेमाल करेगा या तस्कीर खल्क़ की नीयत से इस्तेमाल करेगा कि लोग मेरी तस्कीर में आए, या किसी भी और नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल करेगा, वो ख़ता खाएगा। ये फ़कत मेरी उन बहनों के लिए हैं जो ससुराल के घर में आती हैं, उसको ताने मिलते हैं, उसको डांटते हैं, और शोहर भी उसकी इज़्ज़त नहीं करता, या तो शोहर होता नहीं है, अपने कारोबार के लिए चला गया है। ये फ़कत वो ही इस्तेमाल कर सकती है जो मज़लूमा मेरी बहनें हैं। ठीक है। अब जो भी अमल मैंने आपको बताए, उन सारे अमलों की जो मेरी हदिया है वो यही है, जो भी कमेंट में लिखेगा पाक ज़हरा तेरे दुश्मनों पे लानत, पाक ज़हरा तेरे कातलों पे लानत, उसको इन सारे अमलों को मेरी इजाज़त है, मेरी दुआ भी उनके साथ है, और आपका फ़ायदा हो जाएगा। बीबी की दुआ आपके साथ हो जाएगी, और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हो सके बग़ैर चिल्ला कशी के भी आपका ये जो अमल है काम करने लगे बीबी की रज़ा से।
تو وہ تو بیوی کی مرضی ہے، جس پر راضی ہو جس پر نہ ہو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر جس طریقے سے، جس انداز سے، یا جو بھی طریقہ میں نے زکوٰۃ کا بتایا ہے اسی طریقے سے استعمال کریں۔ کوئی بھی عمل غلط نہیں ہے، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کس کے حسرتوں کے ساتھ کھیلنا، کس کے مجبوریوں کے ساتھ کھیلنا، کس سے جھوٹ بولنا، کسی کا وقت ضائع کرنا۔ اس لیے عمل سارے سچے ہیں، بس آپ میں یقین ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔